السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ناول آگ کا دریا کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو 1959 میں جو ہے وہ شائع ہوا تھا یہ ناول آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ضخیم ناول ہے جو 1959 میں شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ 1959 میں کیا ہوا تھا؟ شائع ہوا تھا۔ ناول آگ کا دریا کا عنوان جگر مراد آبادی کے اس شعر کے ایک مصرعے کا ٹکڑا ہے۔ یہ عشق نہیں آسا بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہی نہیں آئے گا اس میں، یہ عشق نہیں آسا بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، یہ پورا شعر ہے، لیکن یہ ہی جو اس میں لگا ہے یہ نہیں آئے گا۔ ٹی ایس ایلیٹ کی نظم کے اس طرازے سے جو ناول کے شروع میں ایپیگراف کے طور پر دیا گیا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ناول آگ کا دریا کا موضوع وقت کا وہ دہارا ہے جو انسان کی عارضی زندگی کی وسعتوں کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ آگ کا دریا کا موضوع وقت ہے، ٹھیک ہے۔ اور شروع میں جو ہے وہ ٹی ایس ایلیٹ کی نظم کا جو ہے وہ ترجمہ دیا گیا ہے۔ ناول آگ کا دریا میں شعور کی رو کی تکنیک کا ایک کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس سے قبل سجاد ذہین نے اپنے ناول لندن کی ایک رات میں اور قرۃ العین حیدر نے اپنے پہلے ناول میرے بھی صنم خانے میں شعور کی رو کی تکنیک کا تجربہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ میں نے سجاد ظہیر کا ناول لندن کی ایک رات بھی پڑھایا تھا۔ اس سے بھی سوال جو ہے وہ آئے ہیں کہ شعور کی رو کی تکنیک کا سب سے پہلے استعمال کس ناول میں ہوا تھا، تو وہ لندن کی ایک رات ہے، اور اس سے بھی سوال بنا ہے۔ اور ایک جگہ جو ہے سن وفات یا سن پیدائش سے بھی سجاد ظہیر کا جو ہے وہ نام ہے اس میں، اور وہ بھی کوشچن بنا ہے، ٹھیک ہے۔ شعور کی رو کی تکنیک کے کچھ خاص اجزاء مندرجہ ذیل ہیں: براہ راست اندرونی خود کلامی، بالواسطہ اندرونی خود کلامی، اور آزاد طلسمہ خیال۔ تو یہ جو ہے وہ شعور کی رو کی تکنیک کے کچھ اجزاء ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی کے مطابق ناول آگ کا دریا 30% شاعری اور 70% نثر ہے۔ تو یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ شمس الرحمن فاروقی کا قول ہے۔ آگ کا دریا کا عینی نے انگریزی میں ترجمہ دی ریور آف فائر کے نام سے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کہتے ہیں، دی ریور آف فائر کے نام سے ترجمہ کیا ہے انگلش میں۔ ناول آگ کا دریا کی کہانی کا آغاز اب سے 2500 سال پہلے کی ہندوستانی تہذیب کے دور سے شروع ہوتا ہے، جو سرسوتی اور پاٹلی پتر میں سرسبز و شاداب ہوئی، اور تقسیم ہند کے واقعات کے تاریخی اور تہذیبی پس منظر میں ہندوستانی تہذیب کو پیش کرتا ہوا ختم ہو جاتا ہے۔ قرۃ العین حیدر آگ کا دریا کی وجہ تصنیف بتاتے ہوئے لکھتی ہیں کہ ملک کیوں تقسیم ہو گیا؟ تقسیم تاریخی حیثیت سے ناگزیر تھی۔ اسی سوال نے مجھے فلسفہ تاریخ کی سمت کھینچا۔ اس کا جواب دینے کی کوشش میں ایک ناول آگ کا دریا لکھا۔ تو یہ قرۃ العین حیدر نے اس کی وجہ تصنیف کرنے کی جو ہے وہ وجہ جو ہے انہوں نے بتائی ہے۔ دریا کو زمانے کا سمبل بنا کر انہوں نے 3000 سال کی پھیلی اور الجھی ہوئی ہندوستانی تاریخ سے ہندوستانی شخصیت کی عظمت کو گرفتار میں لانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ دریا کو زمانہ کا سمبل انہوں نے بنایا ہے، سمبل۔ ناول آگ کا دریا میں کسی ایک واقعے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں جنم جنم کے تسلسل کو پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ والے کوشچنس میں پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، دیا جا سکتا ہے کہ صحیح کون سا، غلط جملے، اس طریقے کے وہ سوال آتے ہیں تو اس میں یہ دیے جاتے ہیں۔ ناول کو عمل کے تجربے کے خیال سے اس کی خصوصیت کے پیش نظر 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ناول کتنے حصوں میں ہیں؟ تو 5 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ناول آگ کا دریا 642 صفحات اور 100 ابواب پر
मुश्तमिल है। कितने इसमें सफ़हात हैं? तो 642। और ये कैसा नावल है? एक ज़ख़ीम नावल है, बड़ा नावल है। और कितने अब्वाब हैं? तो 101 अब्वाब हैं। बाब 1 से 13 तक सरवस्ती से ताल्लुक़ है, सरवस्ती से मुताल्लिक़ है। 14 से 17 तक पाटलिपुत्र से मुताल्लिक़ है। अब्वाब 18 से 25 तक बहराइच, जौनपुर और बनारस से मुताल्लिक़ है। अब्वाब 26 से 56 तक यक़ी व दीगरे, कलकत्ता और लखनऊ से मुताल्लिक़ हैं। 57 और 58 पुरानी और नई तारीख़ दौराए से मुताल्लिक़ है। अब्वाब 59 से 96 तक यूरोप के मुताल्लिक़ है। अब्वाब 97 और 98 दौर जदीद में दूसरे अहम मोड़ से मुताल्लिक़ है। अब्वाब 99 और 100 मशरक़ी पाकिस्तान और नए हिंदुस्तान से मुताल्लिक़ है। आखिरी बाब सिर्फ नए हिंदुस्तान से मुताल्लिक़ है। तो टोटल 101 बाब हैं, ठीक है। 642 सफ़हात हैं और ये ज़ख़ीम नावल है। नावल के इब्तदाई दौर में हम हिंदुस्तान की तारीख़ में 2500 साल क़ब्ल के फ़ज़ा से दो चार होते हैं। मुआशरत, तर्ज़ फ़िक्र और अक़दार ज़िंदगी सब वही हैं जिनसे इस दौर का इंसान पहचाना जा सकता है। इस दौर को हम गौतम बुद्ध का दौर कह सकते हैं, ठीक है। इस कदीम अहद को गौतम फ़लसफ़ी है। इस अहद कदीम का गौतम कौन है? फ़लसफ़ी है। वो अपने अहद का नुमाया तालिब इल्म है और मुरव्विज़ा उलूम में दस्तर्स रखता है। गौतम अपने हाथों की उंगलियां मगध की लड़ाई में जो पहले दौर के दूसरे हिस्से में होती हैं उन्हें क्या करता है? खो देता है। कहाँ की लड़ाई में? तो मगध की लड़ाई में। चंपक जो बाद की चंपा और चंपा बाबी का नक्श अव्वलीन है, वो गौतम से सरजू नदी के किनारे मिलती है। कहाँ मिलती है? सरजू नदी के किनारे। चंपक हिंदुस्तानी औरत की अलामत और अपने अहद के पढ़े लिखे तबके की नुमाइंदगी करती है। चंपक जो है वो हिंदुस्तानी औरत की क्या है? अलामत है और उनके पढ़े लिखे तबके की क्या करती है? नुमाइंदगी करती है। चंपक गौतम जैसे फ़लसफ़ी से बहस करने की सलाहियत भी रखती है। चंपक चंद्रगुप्त मौर्य से जंग के बाद गिरफ्तार होकर पाटलिपुत्र जाती है, ठीक है। दूसरे दौर में मुसलमानों की आमद के बाद तहज़ीब के सागर यानी हिंदुस्तान में जो नई लहर उठती है, जो तब्दीली आई है, उसका बयान है। इस दौर में हम कमाल के नक्श अव्वल मंसूर कमालुद्दीन से मिलते हैं, जो हुसैन सिरकी के कुतुब खाने का निगरां है और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ फ़नों और तहज़ीब में एक नए उन्सर की हैसियत रखता है। अबुल मंसूर कमालुद्दीन जो है वो मशरक़ी हुसैन सिरकी के कुतुब खाने का कौन है? निगरां है। शुरू में अव्वल मंसूर कमालुद्दीन की मुलाकात किस होती है? तो चंपा से होती है, जो पहले दौर की चंपक का एक नया रूप है। ये दूसरे दौर की बात थी, ठीक है। अब तीसरे दौर में इसका बयान है कि मुसलमानों के इन्हात के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के कदम हिंदुस्तान में जमना कैसे शुरू होते हैं, अंग्रेज़ इनके लिए किन तदाबीर को बरोए कार लाते हैं, इसके मुकाबले में मुग़लिया शान और शौकत का आखिरी मुहाफ़िज़ किस तरह आसानी और अखलाक़ी पुश्ते का मुज़ाहिर करता है। तो ये तीसरे दौर में होता है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। इस तीसरे दौर में गौतम का दूसरा नक्श गौतम नीलाम्बरत सरल ईसले का बंगाली क्लर्क है। कौन? गौतम। किसका? गौतम नीलाम्बरत सरल ईसले का बंगाली क्लर्क है। इस तीसरे दौर में चंपक का तीसरा नक्श लखनऊ की मशहूर तवाइफ चंपाबाई की शक्ल में हमारे सामने आता है, ठीक है। तब चंपाबाई कौन होती है? तवाइफ होती है। कमालुद्दीन का दूसरा नक्श जो उसके दौर के पहले हिस्से में नवाब कमन की सूरत में नज़र आता है, बाद में कमाल की शक्ल में ज़लबगर होता है। चौथे दौर में अम्ल का मरकज़ हिंदुस्तान से यूरोप मुंतकिल हो जाता है और वही नस्ल जो ऊपरी मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी तीसरे दौर के आखिर में लखनऊ में कर रही थी, लंदन, कैम्ब्रिज और पेरिस में नज़र आती है। पाँचवा दौर तकसीम मुल्क के बाद के हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मासरों से मुताल्लिक़ हैं। तो ये 5 दौर हैं। अब है किरदार इसमें कौन कौन से हैं उनको भी जान लेते हैं। नावल आग के दरिया में मरकज़ी किरदार सिर्फ 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो गौतम, हरिशंकर, चंपा और कमाल। कैसे किरदार हैं? तो ये मरकज़ी किरदार, ठीक है। पूछा जाए तो कौन से? गौतम, हरिशंकर, चंपा और कमाल। इस तवील मुद्दत में जिसमें पर यह नावल फैला हुआ है, ये चारों किरदार नामों के हल्के से तवाफुक के साथ बराबर हमारे सामने आते रहते, ठीक है। गौतम जो कि हिंदुस्तान के बशऊर जहन की नुमाइंदगी
کرتا ہے۔ نام کی مماثلت کی وجہ سے اس میں گوتم بدھ کی شخصیت کا عکس نظر آتا ہے۔ ان 4 کرداروں کے علاوہ تلت کا کردار ناول کے بیانیہ ڈھانچے میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ گوتم ہری شنکر اور چمپا کی طرح نرملا اور شرل ایسلے بھی جو برطانوی استعاریت کے اسیب کی حیثیت رکھتا ہے، ناول کئی منزلوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لکھا ہے۔ پیٹر بھی ایک کردار ہے جسے شرل کا ہمزاد کہنا چاہیے۔ کون؟ پیٹر۔ باقی کردار جیسے تہمینہ، عامر رضا، ریکھا، سانتا، روشن آرا اور مسٹر سنیلا مکھرجی ناول کی صرف بیرونی سطح پر نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا نام یاد رکھنا، نرملا، شرل ایسلے، تہمینہ، عامر رضا، یہ 4 جو ہیں یہ بھی یاد رکھ لینا۔ ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ جیسے یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ کس میں آئے ہیں، تو یہ آگ کے دریا کے میں ناول میں آئے ہیں کردار۔ اب ہیں قرۃ العین حیدر کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ابتدائی نام ہے ان کا نیلوفر تھا، لیکن ماموں افضل علی نے نام بدل کر قرۃ العین حیدر کر دیا اور اس وقت سے قرۃ العین حیدر نام ہی سے کہیں مشہور ہو گئی۔ ابتدائی نام ان کا کیا رکھا گیا تھا؟ تو ان کا نام نیلوفر رکھا گیا، لیکن ماموں ان کے افضل علی تھے، انہوں نے کیا کیا، ان کا نام قرۃ العین حیدر کر دیا۔ قرۃ العین حیدر عرف عام میں عینی کہلاتی تھی، یہ چشمہ لگاتی تھیں، اس وجہ سے انہیں عینی آپا کہا جاتا تھا، اور یہ فرضی نام ان کا نام تھا لالائے لوگ۔ ٹھیک ہے، فرضی نام رکھا تھا جس سے یہ اپنی جو ہے وہ شاعر، جب یہ شروع میں انہوں نے اپنے افسانے لکھے تھے تو فرضی نام سے بھی انہوں نے لالائے رخ نام سے بھی انہوں نے شائع کیا تھا۔ قرۃ العین حیدر 20 جنوری 1927 کو علی گڑھ میں پیدا ہوئی تھی۔ کہاں پیدائش ہوئی ان کی؟ علی گڑھ میں۔ کب؟ 1927 میں۔ قرۃ العین حیدر کا انتقال 2007 میں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، وفات کب ہوئی؟ تو 2007 میں، نوئیڈا میں۔ ٹھیک ہے، قرۃ العین حیدر کے والد کا نام سجاد حیدر یلدرم تھا اور دادا کا سید جلال الدین۔ قرۃ العین حیدر کا آبائی وطن نہٹر، ضلع بجنور تھا۔ ٹھیک، سجاد حیدر یلدرم قرۃ العین حیدر کی پیدائش کے وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رجسٹرار تھے۔ ٹھیک ہے، سجاد حیدر یلدرم نے عبد القادر کے رسالہ مخزن میں ترکی زبان کے افسانوں کے تراجم شائع کیے تھے۔ سجاد حیدر یلدرم کو اردو افسانے میں طرز نو اور رومانیت کے رجحان کا بانی قرار دیا گیا ہے۔ تو طرز نو اور رومانیت کے رجحان کا بانی کون ہے؟ سجاد حیدر یلدرم ہے۔ قرۃ العین حیدر کی والدہ کا نام کیا تھا؟ نظر سجاد حیدر تھا، جو ایک کامیاب ناول نگار تھیں۔ نظر کا ناول اختر النساء بیگم 1910 میں چھپا تھا جب نظر 16 سال کی تھی۔ ٹھیک ہے، ان کے والد نظر سجاد حیدر جو ہیں، ان کا پہلا ناول کیا تھا؟ اختر النساء بیگم 1910 میں۔ قرۃ العین حیدر نے میٹرک کی تعلیم دہرادون کے ایک پرائیویٹ اسکول سے حاصل کی تھی۔ ٹھیک ہے، قرۃ العین حیدر نے کہاں سے؟ پرائیویٹ اسکول سے کیا تھا؟ میٹرک کیا تھا دہرادون کے۔ قرۃ العین حیدر نے ایم اے انگریزی لکھنؤ یونیورسٹی سے کیا۔ ایم اے کہاں سے کیا؟ تو لکھنؤ یونیورسٹی سے۔ قرۃ العین حیدر کا خاندان تقسیم ہند کے بعد دسمبر 1947 میں پاکستان ہجرت کر گیا۔ کہاں؟ یہ جب کیا کہتے ہیں بٹوارا ہوا ہندوستان اور پاکستان کا 1947 میں، تو یہ کیا ہوا؟ پاکستان چلے گئی۔ قرۃ العین حیدر تقسیم ہند کے بعد تقریباً 14 برس تک پاکستان میں سکونتیں پذیر رہی۔ ٹھیک ہے، قرۃ العین حیدر پاکستان میں وزارت اطلاعات و نشریات میں انفارمیشن آفیسر 1950 میں مقرر ہوئی تھی۔ قرۃ العین حیدر نے ٹیلی گراف، اخبار لندن اور بی بی سی لندن میں بھی ملازمت کی تھی۔ قرۃ العین حیدر 1960 میں اپنی والدہ کو برز علاج لندن لے کر گئی تھی اور پھر وہاں سے جواہر لال نہرو کے کہنے پر 1961 میں ہندوستان آئی تھی۔ کہاں پر تھیں؟ یہ لندن میں تھی، اپنی والدہ کو علاج کرانے کے لیے لے کے گئی تھی، تو یہ لندن سے جواہر لال نہرو کے کہنے پر یہ واپس آئی تھی۔ قرۃ العین حیدر نے اس سے پہلے ابوالکلام آزاد نے بھی ہندوستان آنے کو کہا تھا۔ ٹھیک ہے، ابوالکلام آزاد سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی آنے کو کہا تھا، لیکن یہ تب نہیں آئی تھی، لیکن جواہر لال نہرو کے کہنے پر یہ آ گئی تھی۔ قرۃ العین حیدر 1964 سے 1968 کے دوران امپارٹ ممبئی کے کیریئر ایڈیٹر رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، قرۃ العین حیدر انگریزی ہفتہ وار ایلسٹر ایٹیڈ
टेड बैकली ऑफ इंडिया की मुआविन मुदीर 1948 से 1975 के दौरान रही थी। कुर्रतुल ऐन हैदर कुर्रतुल ऐन हैदर इंटरनेशनल राइटिंग प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ आयूबा अमेरिका के मेंबर 1969 में रही थी। कुर्रतुल ऐन हैदर 1981 से 1982 के दौरान जामिया मिल्लिया इस्लामिया में और 1982 से 1984 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू की विजिटिंग प्रोफेसर रही थी। ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर रही हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर उर्दू की पहली अफसाना व नगार थी जिन्होंने अंग्रेज़ी फिक्सन के जदीद तरीन हयाती तजुर्बों से इस्तेफादा किया और जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ को भी पीछे छोड़ गई। ठीक है, कुर्रतुल ऐन हैदर की कहानियों में जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ का असर वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। तो ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो याद रखना। कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपनी तख्लीक़ात में आला तबके की ज़िंदगी को पेश किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। कुर्रतुल ऐन हैदर ने आला तबके की ज़िंदगी को पेश किया है। कुर्रतुल ऐन हैदर रोमानी नुक्ता नज़र की हामिल थे, तो ये भी याद रखना किस नुक्ता नज़र के हामिल थे, तो रोमानी। कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने अदबी सफ़र का आगाज़ 7 साल की उम्र में कार्टून नामी कहानी लिखकर किया था, जो रिसाला फूल के सालाने में शाये हुआ था। कितनी साल की, देखो 7 साल की थी जब इन्होंने लिखा था, कार्टून नामी कहानी लिखी थी इन्होंने, और जो रिसाला फूल में इसमें शाये हुआ था। कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसाना एक शाम, ठीक है, ये उनका पहला अफसाना याद रखना। कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसाना कौन सा है, तो एक शाम, जिसे वो तंज़िया स्क्रिप्ट कहती हैं। फ़र्ज़ी नाम लाला रुख से अदीब 9 नवंबर 1943 में ये शाये हुआ था, क्योंकि चाचा मुश्ताक अहमद ज़ाहिदी का मशवरा था कि अपने नाम से छपाओगी तो किसी को यकीन नहीं होगा कि ये जो है वो तुमने लिखा है। ठीक है, ऐसे ही इस्मत चुगताई का पहला अफसाना जो था वो इनका पहला अफसाना काफिर था, इस्मत चुगताई का। लेकिन इनका पहला अफसाना कौन सा था, तो इनका में एक शाह। ठीक है, कुर्रतुल ऐन हैदर का दूसरा अफसाना ये बात है बिन्त सफ़द हैदर यल्दरम के नाम से हुमायूं मई 1944 में शाये हुआ था। ठीक है, ये दूसरा था, ये बात है। पहला था एक शाम। कुर्रतुल ऐन हैदर का तीसरा अफसाना इरादे है, कुर्रतुल ऐन हैदर के नाम से जून 1944 के अदीब में शाये हुआ था और इस पर 20 रुपये का इनाम भी मिला था। ठीक है, ये तीसरा था जो इनके नाम से शाये हुआ था। तरक्की पसंद अदीबों का तबका कुर्रतुल ऐन हैदर को जागीरदारी मुआशरे का नुमाइंदा करार देता था। कौन, तरक्की पसंद अदीबों का तबका। ठीक है, इन्हें जागीरदारी मुआशरे का नुमाइंदा कहता था और इनको पॉम डार्लिंग की फब्बतियों से भी नवाजता था। कौन, तरक्की पसंद के जो लोग थे, तरक्की पसंद अदीबों का जो तबका था वो। एजाज़ात और इनामात इन्हें क्या क्या मिले हैं, नहीं देख लेते हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर को तीसरे अफसानवी मजमूआ यानी पतझड़ की आवाज़ पर साहित्य अकादमी अवार्ड 1967 में मिला था। ये तीसरे अफसानवी मजमूआ है। ठीक है, पतझड़ की आवाज़, इस पर मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड 1967 में। कुर्रतुल ऐन हैदर को सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड बराए तर्जमा 1969 में मिला था। फ़राक गोरखपुरी को भी 1969 में जो है वो गुलेनगा पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 1969 पर, और इनको क्या मिला था, तो सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड। कुर्रतुल ऐन हैदर पद्मश्री का कौमी एजाज़ 1984 में दिया गया था। कुर्रतुल ऐन हैदर को गालिब अवार्ड 1984 में मिला था। पद्मश्री और गालिब अवार्ड 1984 में ही मिले थे। कुर्रतुल ऐन हैदर को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एजाज़ इकबाल सम्मान से 1988 में नवाजा गया था। ठीक है, याद रखना मध्य प्रदेश से मिलता है एजाज़ इकबाल सम्मान। ठीक है, ये भी सवाल बन सकता है। कुर्रतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड से 1990 में जो है वो नवाजा गया था। कुर्रतुल ऐन हैदर को फेलो ऑफ साहित्य अकादमी से 1996 में नवाजा गया था। कुर्रतुल ऐन हैदर को बहादुर शाह जफ़र अवार्ड से 2000 ईस्वी में नवाजा गया था और कुर्रतुल ऐन हैदर को पद्म भूषण से 28 मार्च 2005 को नवाजा गया था। ठीक है, इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो आखिरी सबके हमसफ़र पे मिला था, इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, आखिर सबके हमसफ़र, आखिरी सबके हमसफ़र। ठीक है, इस पर इनको मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड 1990 में। ये दूसरा था, पहला जो मिला था वो मिला था
1969 में। ये फ़राक गोरखपुरी को दूसरा मिला था 1990 में, तीसरा 1997 में मिला था, चौथा 2024 में शायद मिला था, 2023 या 24 में मिला है, गुलजार को मिला था, ठीक है, नहीं शहरयार को भी मिला है, सॉरी इससे पे 1997, फिर मिला है 2008 में शहरयार को मिला था, फिर वो शायद 2023 में या 2024 में, 2023 में शायद मिला है गुलजार साहब को, या 2024 में मिला है, ठीक है, ये आप देख लेना, गुलजार साहब को मिला है। तो इन्हें मिला था गुल नगमा के उस पर 1990 में आखिरी शब के हम सफ़र पर कुर्रतुल ऐन हैदर को। 1997 अली सरदार जाफरी को मिला था नई दुनिया को सलाम पर। 2008 में शहरयार को मिला था, वो मिला था, याद नहीं आ रहा है इन्हें किस पे मिला था, इन्हें भी मिला था, वो आप लोग बता देना किसको मिला था, मुझे भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। 2008 में इन्हें मिला था शहरयार को, ठीक है, तो ये याद रख लेना। और फेलोशिप साहित्य अकादमी 1996 में इन्हें मिला था, और बहादुर शाह जफर अवार्ड 2000 ईस्वी में, और पद्म भूषण 2005 में। कुर्रतुल ऐन हैदर के इनके कारनामे देख लेते हैं। कुल्लियात कुर्रतुल ऐन हैदर को 3 जिल्दों में आईना जहां के नाम से जमील अख्तर ने मरतब किया है। किसने? जमील अख्तर ने। किस नाम से? तो आईना जहां के नाम से। ये कितनी जिल्दों में है? तो 3 जिल्दों में है, ठीक है, याद रखना। नावल है इनके कुर्रतुल ऐन हैदर के सभी नावलों के उनवानात जो है वो बजर चांदनी बेगम की किसी न किसी शेर के टुकड़े पर। मेरे भी सनम खाने मकतबा जदीद लाहौर अप्रैल 1949 में, ये पहला है, ठीक है, का नावल मेरे भी सनम खाने कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल है। मेरे भी सनम खाने का मौजू हिंदुस्तान की तकसीम है, ठीक है, इसका नावल भी याद रखना है क्या, वो इसका मौजू भी याद रखना क्या है, तो हिंदुस्तान की तकसीम। मेरे भी सनम खाने का उन्वान इकबाल के शेर के एक मिसरे का टुकड़ा है। मेरे भी सनम खाने तेरे भी सनम खाने, दोनों के सनम खाकी दोनों के सनम फाने, ठीक है, ये शेर है अल्लामा इकबाल का, तो इसी शेर से ये लिया गया है। मेरे भी सनम खाने पहला नावल है इनका, और इसी शेर से लिया गया है, ठीक है। इससे भी सवाल बने हैं, ठीक है, कि ये किस मेरे भी सनम खाने किसके शेर के टुकड़े से ये लिया गया है, तो अल्लामा इकबाल। तकसीम हिंद के सदमे में 1947 के आखिर में 19.5 साल की उम्र में मुझसे मेरे भी सनम खाने लखनऊ वो लिखवाई, जो मेरा पहला नावल है, ठीक है। ये ऐनी का खुद का उनका कॉल है। सफ़ीना गम दिल, ये मकतबा जदीद लाहौर से 1952 में। सफ़ीना गम दिल ऐनी का दूसरा नावल है। सफ़ीना एक मिनट, ठीक, सफ़ीना गम दिल ऐनी का दूसरा नावल है। सफ़ीना गम दिल का मौजू तकसीम हिंद और उसके क्या है असरात हैं। सफ़ीना गम दिल का उन्वान फैज़ की नज़्म सुबह आज़ादी के शेर के आखिरी मिसरे से माखूज़ है। कहीं तो होगा शब सत मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफ़ीना गम दिल, तो ये फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर है। आग का दरिया 1959 में। ये आग का दरिया का उन्वान जिगर मुरादाबादी के शेर से एक मिसरे का टुकड़ा है। ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। ये इसमें शायद ही नहीं है, ये आप देख लेना। वैसे मैंने जो भी शेर पढ़े हैं वो यही है कि इसमें ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना, इसमें ये ही लगा है, तो आप देख लेना एक बार। आखिर शब के हम सफ़र 1969 में। आखिर शब के हम सफ़र का उन्वान फैज़ अहमद फैज़ के इस शेर के पहले मिसरे का टुकड़ा है। आखिर शब के हम सफ़र फैज न जाने क्या हुए, रह गई किस जगह सवा, सुबह किधर निकल गई। तो ये किसका है? तो ये फैज़ अहमद फैज़ का है, ठीक है। और सफ़ीना गम दिल का जो शेर था वो भी फैज़ अहमद फैज़ का है। फिर है कारे जहाँ दराज है, ये हिस्सा अव्वल 1977 में। कारे जहाँ दराज है हिस्सा दोम 1979 में। कारे जहाँ दराज है हिस्सा सोम शाहिरा हरीर के नाम से 2002 में। कारे जहाँ दराज है का उन्वान इकबाल के इस शेर के दूसरे मिसरे का टुकड़ा है।
باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تک کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ کار جہاں دراز ہے قرۃ العین حیدر کا یہ کیسا ناول ہے؟ تو سوانحی ناول ہے جو 3 حصوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ کار جہاں دراز، پھر ہے گردش رنگ چمن، یہ 1987 میں۔ گردش رنگ چمن کا عنوان غالب کے شعر سے ماخوذ ہے۔ عمر میری ہو گئی صرف بہار حسن، گردش رنگ چمن ہے ماہو سال اندھی۔ پھر ہے چاندنی بیگم، یہ 1990 میں۔ پھر ہے ناول ٹن کا سیتا ہرن 1960 میں۔ چائے کے باغ 1964 میں۔ ہاؤسنگ سوسائٹی 1966 میں۔ اگلے جنم موہے بیٹا نہ کیجیو، پھر ہے دلربا 1976 میں۔ فصل گل آئی یا جلائی، ٹھیک ہے، یہ ان کے ناول تھے۔ پھر ہے رپورتاج، قرۃ العین حیدر کے کل 11 رپورتاج لکھے ہیں۔ لندن لٹیر، ستمبر کا چاند، چھٹے آسیر، تو بدلا ہوا زمانہ تھا، ٹھیک ہے، در چمن ہر فروٹی، دفتر حال دیگر است، کوہ دموبند، قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہندوستانی ہے، گلگشت جہان دیگر، خضر سوچتا ہے دولر کے کنارے، دکن سا نہیں ہے ٹھار سنسار میں، پرمنندی کے کنارے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے رپورتاج کے 2 مجموعے ہیں۔ کوہ دمونند 6 رپورتاج کا مجموعہ ہے۔ ستمبر کا چاند 4 رپورتاج کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ لندن جو لٹیر ہے وہ 1953 میں لکھا تھا، لیکن 1954 میں شیشے گھر میں شائع ہوا تھا۔ ستمبر کا چاند 1958 میں۔ چھٹے آشیر، تو بدلا ہوا زمانہ 1966 میں۔ در چمن ہر برفٹی، دفتر حال دیگر است، 1968 میں۔ کوہ دموبند 1978 میں۔ قید خانے میں تلاطم کہ ہند آتی ہے 1983 میں۔ گلگشت ہے، پھر جہان دیگر ہے، پھر خضر سوچتا ہے، دکن سا نہیں ٹھار سنسار میں، پرمنندی کے کنارے۔ قرۃ العین حیدر کے اب یہ رپورتاج تھے، ابھی بتایا تھا۔ کوہ دموبند 6 رپورتاج کا مجموعہ ہے، اور ستمبر کا چاند 4 رپورتاج کا مجموعہ ہے۔ پھر ہے متفرقات، دامان باغباں خطوط کا مجموعہ ہے۔ کف گل فروش اول، سیاہ و سفید تصویر کا عالم 2004۔ کف گل فروش دوم، رنگین تصویر کا عالم 2004، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا۔ دامان باغباں یہ کیا ہے؟ خطوط کا مجموعہ ہے 2000۔ پھر ان کے ترازم، ہمیں چراغ ہمیں پروانے، یہ پرائیویٹ آف کے لیڈی از ہنری جیمز 1958 میں۔ آدمی کا مقدر، دی فیٹ آف اے مین، میخائیل سولوخوف۔ ایلپس کے گیت، یہ باسل بائی کوف 1969۔ ماں کی کھیتی، یہ چنگیز ایتمادوف 1966 میں۔ کلیسا میں قتل، مٹران دی کیتھیڈرل، ٹی ایس ایلیٹ کا۔ تلاش، بریک فاسٹ ٹفینی، یہ ٹرومین کوپٹ ہے۔ پھر ہے 3 جاپانی کھیل، جن حسن بن عبد الرحمن، ناؤ بنگالی افسانہ ہے۔ بچوں کی کہانیاں ہیں۔ لومڑی کے بچے، بہادر گھوڑے، میاں دھنچو کے بچے، بھیڑے کے بچے، ہرن کے بچے، شیر خان، ڈینگو، جن حسن بن عبد الرحمن۔ پھر افسانوی مجموعہ ستاروں سے آگے، یہ پہلا افسانوی مجموعہ ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، 1947 میں۔ شیشے کے گھر 1954 میں، ٹھیک ہے۔ ان کے افسانوی مجموعے یاد رکھنا، ٹھیک ہے، ترتیب بار بھی ان کے پوچھے جا سکتے ہیں۔ پجڑ کی آواز 1966 میں۔ روشنی کی رفتار 1982 میں۔ پھر جگنو کی دنیا 1990 میں۔ قندیل چین نیا افسانوی مجموعہ ہے، مرتب جمیل اختر 2007، ٹھیک ہے۔ تو یہ افسانوی مجموعے ایک بار پھر سے، ستاروں سے آگے، شیشے کے گھر، پجڑ کی آواز، روشنی کی رفتار، جگنو کی دنیا، ٹھیک ہے، یاد رکھنا۔ قرۃ العین حیدر کے اہم افسانے ہیں۔ ایک شام، یہ پہلا افسانہ ہے۔ یہ باتیں، ارادے، خوابوں کے محل، ستاروں سے آگے، دیوار کی طرف، پرواز کے بعد، ثنا ہے، عالم بالا میں کوئی کیمیاگر تھا، دھندلاقوں کے پیچھے، میری کلی، میں ایک پردیسی، آہ اے دوست، ٹوٹتے تارے، لیکن گومتی بہتی رہی، آئیں دفتر بے معنی، ابد کی شام، زندگی کا سفر، ہم لوگ، رقص شرح، مونا لیزا، جہاں کارواں ٹھہرا تھا، دوسرا کنارہ، شیشے کا گھر جو ٹوٹ گئے، پچھلے برسوں کے برف، میں نے لاکھوں کے بول سہی جب طوفان گزر چکا، کیکٹیں، لینڈا، آسماں بھی ہیں ستم ایجاد کیا،
अंत भइये रत बसंत मर्त, एक मुकालमा बही जमाना कई फसाना, राम ये कैसा गोरख धंधा है, जिला वतन पतझड़ की आवाज़, दज्जिला बा दज्जिला एम द एम, दिखलाए के जाके तुझे मिस्र का आवाज़। ये जिला वतन पतझड़ की आवाज़, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। याद की एक धंधक जले कलंदर, कार मन डालन वाला, मैं बुरी डोवट डारी, आवाज़ें शरबत वाली गली, दो शैया, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक तस्वीर, ये भी ठीक है। फ़कीरों के पहाड़ी, तार पर चलने वाली सिंगार, यद्दान एक पुरानी कहानी, फोटोग्राफर, ये इम्पोर्टेंट है। बड़े आदमी, रोशनी की रफ्तार, तो ये याद रखना, ठीक है। ये नमा ये तेरे पुरस्कार बंदे, ये भी याद रखना। अक्सर इस तरह भी रक्स फुगा होता है। तो ये जो है वो कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानवी मजमूए में वो शामिल हैं जो यूजीसी नेट में शामिल है, ठीक है। हस्ब नसब नज़ारा दरमियान है, आवारा गर्दा आखिर शब के हम सफ़र, मलफूजात हाजी गल बाबा बेगतासी, सेंट फ्लोरा ऑफ जॉर्जिया के इतराफ़ात, पाली हल्की रात, ठीक है। ये सारे ये नीचे के हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं। पाली हल्की रात, एक रात लकड़ बग्गे की हंसी, आईना फरोश शहर कारबा, दरिन गोर शवार बाशिद, जिन बोलो तारा तारा कोहरे के पीछे। तो ये इनके रोशनी की रफ्तार में ये नावल जो है 18 नावल जो हैं वो शामिल हैं, ठीक है। इसमें से तो इसमें जो है वो इतना ही था। और इनके एक बार नावल जो है उनको रिपीट कर लेते हैं। तो इनका पहला नावल था, वो इनका पहला नावल कौन सा था, मेरे भी सनम खाने, 1949 में, ठीक है। मेरे भी सनम खाने 1949 में। दूसरा इनका था सफ़ीना गमी दिल, ठीक है। सफ़ीना गमी दिल 1952 में था। फिर इनका था आग का दरिया, ये 1959 में है। फिर है आखिर सन के हम सफ़र, ये 1979 में है, ठीक है। और फिर है कार जहाँ दराज, ये 1977 में है। गर्दिश रंगे चमन, ये 1987 में है। तो इनकी तरतीबात पूछी जाती है, तो याद रखना, ठीक है। मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी, मस आग गज, ठीक है। कि जैसे मीन से मेरे भी सनम खाने, सीन से जो है सफ़ीना गमे दिल, फिर है आ से आग का दरिया, फिर है मतलब एक से आ से आखिर से कि हम सफ़र, फिर है काले जहाँ दराज है, फिर है गर्दिश रंगे चमन है, और फिर एक और था चांदनी बेगम, ये लास्ट था। तो मस आग गज, ये मैंने इस तरीके से ये ट्रिक बनाई थी, ठीक है। इनके जैसे नावल थे सितारन, चाय के बाग, हाउसिंग सोसाइटी, अगले जन्म मोहे बेटा न कीजिए, ठीक है। और अफसाने मजमूए इनके कौन कौन से थे, तो सितारों से आगे, शीशे के घर, पतझड़ की आवाज़, रोशनी की रफ्तार, जुगनू की दुनिया, तो ये थे, ठीक है। तो अच्छी क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।